Last week in Norway, Norwegian Council of Eezham Tamils has filed a case against Mahinda Rajapaksa and 18 military personnel. We have working with this for the past 12 months with our lawyer, Mr. Harald Stabel, is a High Court advocate, and we have been doing a lot of research on it. And our challenges has been, we have had two challenges. The main challenge is to convince our lawyer that it has been going on a genocide in Sri Lanka, and we almost take a year to convince him that there is genocide going on in Sri Lanka. The other challenge is to collect the evidence from our Tamil victims, who is quite scared of the government of Sri Lanka, and we have to work hard to convince them too. Fordi jeg og advokaten som jobber sammen med meg, Maria Aas, mener at det er godt dokumentert at det er begått folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i og på Sri Lanka mot tamilene i en spesiell tidsfase. Og det er så godt dokumentert at vi da mener at de bør stilles til ansvar, de anmeldte, for det de har gjort. Dette er de mest alvorlige forbrytelser som kan foretas rundt omkring i verden, og det er veldig viktig at det blir straffeforfulgt og straffesanksjonert slike hendelser for å hindre at sånt skjer i fremtiden. I think that the Sri Lankan government is not able to investigate themselves because they are accused of killing at least 40,000 Tamil people. So when they are the murderer, then we ask how can themselves investigate the genocide. So I cannot believe that if Sri Lanka is doing any investigation, it could be reliable at all. So I think that the international community shall rather put together a committee on their own and try to do any investigations themselves as the way the UN did. Det er jo nettopp en slik uavhengig granskning som foreslås av FN-panelet. Og jeg støtter det forslaget. Jeg tror at det er nødvendig på bakgrunn av de veldig alvorlige konklusjonene i denne rapporten, og de alvorlige påstandene om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i krigens sluttfase i Sri Lanka, at det blir en grundig etterforskning. Først og fremst er det et ansvar for myndighetene på Sri Lanka, men de har ikke vist særlig vilje til å gjøre det, og da er forslaget fra FN-panelet om en uavhengig internasjonal granskningsmekanisme et veldig godt forslag. I also think that the UN should take more responsibility and in some way impose Sri Lankan government so they can go into the country and make the investigations themselves. Det internasjonale samfunn bør være årvåkent og følge opp. Det bør ha en kritisk dialog med myndighetene i Sri Lanka. Men fremfor alt så mener jeg at når man nå har hatt en prosess med et FN-panel, og dette panelet har levert en grundig og veldokumentert rapport og kommet med klare anbefalinger, så er det første man bør gjøre å si ja til de anbefalingene og iverksette denne uavhengige etterforskningsmekanismen. Our conflicts need to be understood properly, and we have about 60 years of conflict in Sri Lanka, and it is not only about the war crimes done by the government for, in last 6 months in 2009. It's more than that, and we have to educate the world, and we have to be clear about the genocide has been going on since the past 60 years. Konflikten i Sri Lanka har vart i nesten 60 år. Det var en konflikt før LTTE ble etablert, og det er fortsatt en konflikt etter at LTTE har blitt nedkjempet. Du får ingen løsning, og det er jo den andre delen av spørsmålet. Du får ingen løsning hvis du ikke finner en politisk løsning, og en politisk løsning som er demokratisk, som respekterer menneskerettighetene for alle i Sri Lanka, dermed får en slutt på etnisk diskriminering og undertrykkelse.
Og da kreves det en forhandling med tamilene, det kreves forsoning, og det betyr en helt annen politikk fra Colombo enn den man nå ser på. Den politikken som beskrives veldig godt i FN-rapporten, og som etter mitt skjønn bærer i seg kimen til ny konflikt i Sri Lanka i fremtiden. Some people think that we can solve the conflict in Sri Lanka by developing the country and do the reconciliation process right now. But the conflict is more deeper than that. Nei, det er det selvfølgelig ikke. Konflikten i Sri Lanka har aldri dreid seg om økonomisk utvikling, først og fremst. Det har dreid seg om menneskerettigheter, om rettsstat og demokrati for alle mennesker på Sri Lanka. Og man kan ikke bygge et sånt samfunn uten å nå gå veien om å granske det som skjedde i krigen, og særlig i krigens sluttfase. It is also wrong that we connect the conflict to LTTE. The conflict has been going on before, a long time before LTTE, and also after the war. It has gone 2 years since the war ended, and Sri Lankan government has had 2 years to prove they are serious about the reconciliation. And for Tamil peoples, there is nothing happened. The military personnel are still there. They're occupying the Tamil land. Singular colonization is going on, and there are severe report of abuse of young women. And Sri Lankan government has a lot to prove for the world. For det første så bør jo myndighetene i Sri Lanka stanse alle overgrep som pågår. Det har jo også FN-rapporten pekt på. De overgrep som pågår enten i regi av myndighetene selv, eller i regi av paramilitære grupper eller andre, de bør stanses. For det andre så bør myndighetene akseptere en internasjonal granskningskommisjon, fordi det kan få satt et lys på realitetene, og da kan myndighetene på Sri Lanka demonstrere vilje til å se fremover og bygge et samfunn som har plass for alle. Tamils have been demanding for the responsibility of international community, and the conflict is now getting internationalized after the massive killings. And it is clear that international community has a real responsibility, which proved the FN report, which is recently come last month. Ja, jeg tror det fordi hvis det blir en internasjonal granskning, så er det et uttrykk for at det internasjonale samfunn ønsker å gjøre noe med situasjonen. Og da vil det også ligge en forpliktelse i det til å følge opp. Men det som er det store spørsmålet, dessverre, det er jo om det i det hele tatt blir etablert en slik mekanisme. Og der er vi jo ved det dilemmaet at på den ene siden så har det internasjonale samfunnet en plikt under internasjonal humanitærrett og under internasjonale menneskerettigheter. Det er ikke noe man kan velge til eller fra. Man har en plikt til å sørge for etterforskning og stille til ansvar de som har stått for krigsforbrytelser. Men på den annen side, for at en rettslig prosess skal komme i gang, så kreves det et politisk vedtak. Og det er en politisk beslutning som må tas i FNs sikkerhetsråd. Og det ser jo ut til å være vanskelig. Igjen så synes jeg at FN-panelet har pekt på den beste veien fremover. Det er å få etablert en uavhengig internasjonal mekanisme som kan granske hvorvidt myndighetene i Sri Lanka gjør sitt for å etterforske. Og dersom de ser at det ikke skjer nok der, så kan en sånn mekanisme selv etterforske. Det er en praktisk måte her å iverksette responsibility to protect. Tamil diaspora have been working really hard past 2 years on collecting evidence against war crimes. And we have 3 concrete cases filed so far. One is against former Commander Jahad Diaz in European Human Rights Courts. And the second one is against Palita Kohne in International Criminal Court. And the third one is against Rajapaksa and Defense Secretary Gotabaya Rajapaksa, and together with them 18 military personnel in Norway. And we have other great challenges as well. We have great many challenges in front of us. We have to work very hard in countries like US, England, and France. And we have to intensify our communication
with Russia and China to get to our aim. Ettersom Sri Lanka ikke har ratifisert, ikke er en del av den internasjonale straffedomstolen, så er den eneste måten å få disse krigsforbrytelsene for straffedomstolen på, det er å gå veien om FNs sikkerhetsråd. Da må Sikkerhetsrådet vedta å henvise saken til den internasjonale straffedomstolen. Noen annen måte finnes ikke. Diskusjonen om hvordan denne FN-rapporten nå skal tas videre, den pågår jo i New York mellom de 5 faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og andre medlemmer av Sikkerhetsrådet. Så jeg tror ikke jeg er den best plasserte til å foreslå hvordan Kina og Russland skal overbevises, og hvordan man skal få et vedtak i Sikkerhetsrådet for å gå videre med en etterforskning. Det spørsmålet får man stille til land som USA, Frankrike og Storbritannia. Det er klart alle lands regjeringer er mulig å påvirke. Et dilemma for tamilene er at Sri Lanka ikke er liksom helt på toppen av agendaen, fordi verden har så mange problemer å stri med. Men et påvirkningsarbeid og bygge allianser med aktivister for menneskerettigheter tror jeg er viktig, og forsøke å få FNs medlemsstater til å følge opp denne rapporten. After we have filed the genocide case in Norway, Norwegian media started to mention the word genocide. At the same time, newly elected Chief Minister Ms. Jayalalitha, after her overwhelming victory, called what happened in Sri Lanka is genocide, and she's asking for an international investigation on war crimes against Sri Lanka. And further she tells, if Mahinda Rajapaksa doesn't cooperate with the international community, she will ask central government to impose economic sanctions against Sri Lanka, which is a long-awaited move from Tamil Nadu. இலங்கை தமிழர்கள் சொல்லொணா துயரங்களுக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதை பற்றி பல பொதுக்கூட்டங்களில் பேசியிருக்கிறேன், பல அறிக்கைகளையும் வெளியிட்டிருக்கிறேன். இதற்கெல்லாம் காரணம் இலங்கை அரசுதான். ஆகவே தமிழர்கள் என்ற முறையில் இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து தர வேண்டியது நம் அனைவருடைய கடமை என்பதில் எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்டு. அதற்காக நம்மால் இயன்றதை நாம் அனைவரும் செய்ய வேண்டும் என்று நம்புகிறேன். மாநில முதலமைச்சர் என்ற முறையில் ஓரளவுக்குத்தான் இதில் செயல்பட முடியும். ஏனென்றால் இது சர்வதேச பிரச்சனை, இரு நாடுகளுக்கிடையேயான பிரச்சனை. நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது மத்திய அரசு. மத்திய அரசு என்ன செய்யலாம் என்று ஏற்கனவே ஆலோசனை தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறேன். முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு மத்திய அரசை நான் வலியுறுத்துவேன். இந்திய அரசு 2 வகையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். ஒன்று, இனப்படுகொலைக்காக, போர்க்குற்றங்களுக்காக இலங்கை அதிபரை இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்டின் முன் நிறுத்த இந்தியா முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும், இந்திய அரசு முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தபடியாக இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கையை, கண்ணியமான வாழ்க்கையை அளிக்க இலங்கை அரசை வற்புறுத்துவதற்காக இலங்கை அரசு பணியவில்லை என்றால் இலங்கைக்கு எதிரான எகனாமிக் சாங்ஷன்ஸ், பொருளாதார தடைகள் கொண்டு வர இந்தியா மற்ற நாடுகளுடன் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதை செய்தால் நிச்சயமாக இலங்கை அதிபர் பணிந்தாக வேண்டும், இலங்கை அரசு பணிந்தாக வேண்டும். நோர்வே மக்களவையின் தேர்தல் யாப்பின்படி இந்த யாப்பை ஆதரிக்கிற யாரும் தேர்தலில் நிற்க முடியும். ஆனால் இந்த மக்களவை தேர்தலில் வாக்கு போடும் உரிமை ஈழத்தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கின்றது. அந்த வகையில் மக்களவையில் நோர்வேஜிய இனத்தவர்களும் வேறு நாட்டவர்களும் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் விஜய் தமிழ்நாட்டை பிறப்பாக கொண்டவர், உங்களுடைய இந்த
தமிழ்நாட்டு தேர்தலின் முடிவுகளை பற்றின உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன? இப்போ புதிதாக ஒரு அரசாங்கம் உருவாயிருக்கு 2011 மே மாதம் நடந்த தேர்தலில். இந்த தேர்தல் முடிவில் முக்கியமாக காங்கிரஸ் தொகுதியை மட்டும் நாங்கள் பார்த்தா மற்ற பிரச்சனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை பெரிதளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது. அதுக்கு காரணம் பல அமைப்புகள் காங்கிரஸுக்கு எதிராகவும் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனைக்கு ஆதரவாகவும் வாழ்வுரிமைக்காக குரல் கொடுத்தாங்க. அது மறுக்க முடியாது. அதே போல் அந்த முடிவு வந்த அந்த நொடியிலே பேட்டி கொடுத்த ஜெயலலிதா அம்மையார் கூட இனப்படுகொலை என்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்க்க போனால் 83ஆம் ஆண்டு இந்திரா காந்தி இனப்படுகொலை என்ற வார்த்தையை பார்லிமெண்ட்டில் சொன்னாங்க, பாராளுமன்றத்தில். பிறகு ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி முதல் முறையாக ஒரு இனப்படுகொலை என்ற வார்த்தையை சொல்கிறாங்க. அது 2 பேருமே பெண்மணின்றது இன்னொரு முக்கிய விஷயம். இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த ஈழத்தமிழர்கள் இங்கே இருக்க புலம்பெயர் மக்களாகட்டும் இல்லை ஈழத்தில் இருக்கிற தமிழர்களாகட்டும் தமிழ்நாட்டை நோக்கி எப்பொழுதுமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சுருக்காங்க. அந்த எதிர்பார்ப்பு எந்த அளவுக்கு பூர்த்தி அடையினா தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தால் தான் முடியும் எப்பயுமே. அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்தியாவில் உள்ள பிழையான ஆலோசனைகளும் ஆலோசகர்களாலும் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை திசை மாறியது ஒரு கட்டத்தில் நடந்தது. இப்போ இந்த திசை மாற்றத்தை திரும்ப மீள எடுக்கணும்னா தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தோட பங்கு சரியான ஆலோசகர்களை இந்திய அரசாங்கத்துக்கு முன்வைக்கிறது, இல்லை ஆலோசனைகளை முன்வைக்கிறது, ஆலோசகர்களை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புவதும் இவர்களுக்கு உரிமை உண்டு. அது அப்படி செஞ்சால் அது பெரும் சாதனையாக தான் இருக்கும்.